सारा किधर बसता सोय তারা হটা দুটি ওরিয়া दूर में आमने तो काय किलो काम ना रे आमने तो आंता था मैं আমার শুলে আনতে তোর শুলে আনতে তো তুইটা ओने उनाय তুইটা एक चेरी जासी না ও তো না বেটা না তোরা। আরে বাবা হাই হাই ए बे দুটি ওরিয়া তামতে তুই তো আমার বাড়ি ঘর ভুতুলটা দিয়া दूसरे रतन से जाने तारा बता न्या হাই সারা ব্যস্ত আমি দুটি হাই, ওরিয়া বেটা না হাই। না हाय बेटा তো সারা কিনো লাগতো না तारा की तारा उड़ गए ना गा তোরেডি उड़ গए नहीं तारा केरो তোরেডি ना তুই উগরে আনি বেকা এই সারা তুই उनाय एक चेरी को दमे बात रे तो ও তো না আমি ব্যস্ত না ये आधा सारा तो ने आधा আর তোর বাতি দে দা একটু ए ওরিয়া बे ব্যস্ত না हमने किया तो मैं सारा सारा लो तो क्या किया करे ये वैसे क्या सारा बोलो वैसे क्या সারা ওলর তোর আছে দিকে না हमारा तो बारी मारने लगी मैं আমার কথা আছে যাই तो मैं ध्यान आ गया आधा सारा तो বুঝি তোমরা তোর সারা ব্যস্ত तो मैं ध्यान तो मैं ये আমার খেটটা मैं নষ্ট হইতাছে मैं कहता ওকে কষ্ট তুই কেন ये आधा सारा হারা হারা রে এমন দেখতে মার ও বাবা তো मैं ধ্যান না হারা এ কি চাই না দেখি দেখ তো এই তো মুখ আমার ময়দা দেবো देखला सीन तो रे तो मैं এই তুমি আগে নই আধা সারা দেওয়ানি না হাজার সারা ये आधा सारा देवानी आधा टिया देम টিয়া দিলো লাগে ये आधा टिया देम বালতি আমি রেখে দিছি টিয়া দিলো দুটো রে গুতারা না নে গাছে মধ্যে দাম চাইলে টিয়া দেব তুই দুটো নিবে তো मैं आगे देवानी না নালে তোর বাবা हमने सारा बता ने भाई मारो उल्टे दान तो ना বাজার কইছি তো যা কি কি কোন লাগে আপনি হ্যাঁ টিয়া জানা মাগনা না তোর তো আমার তো আমরা যেন আধা সারা দেওয়ানি না আমি ব্যস্ত আমি তোর ये बात रे हम तो बोल যা बुरबा तो मैं और बात तो नहीं ना টিয়া সারা ব্যস্ত না तो টিয়া सारा बता ने हमें ना और ওই তুই তোর বাচ্চা আমার ओ मैं की चाই এই যে রে তোর এটা কোথায় আছে আরে কোথায় আছে রে